খেলায় মেতেছে। দেখা যাচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি হাতে নিয়ে এখানে কিন্তু যারা কর্মী সমর্থক তারা কিন্তু ইতিমধ্যে তারা উপস্থিত হয়েছেন এবং তারা ইতিমধ্যে কিন্তু आगे ये बांग्लार जो मानुष है माने जान रहा है वो ममता बनर्जी छोड़ के कुछ नेता में नहीं जान रहा है। ये जय बांग्लार मानुषेर जय, बांग्लार गणतंत्रेर जय। अत्याचारित आज থেকে বাংলার মানুষকে বাঁচাবার জন্য বাংলার মানুষে আজকে যে আশীর্বাদ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসকে আমরা পুরোপুরি তাদের শুভেচ্ছা এবং সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ये जो जीत है इसके बारे में बंगाल में दीदी छाड़ा कोई नहीं है, दीदी और अभिषेक बनर्जी छाड़ा कोई नहीं है। সুতরাং বাংলার में দিদিকেই আমরা চাই। দিদি গরিবদের জন্য অনেক ভাবে, দিদি ছাড়া আমাদের ভাবার কেউ নেই। আজকে দিল্লিতে যে বসে আছে গরিব মানুষের কথা চিন্তা করে, দিদি দেখেছেন সাদা মাথা ভাবে দিদি সকলের কথা চিন্তা করে। সুতরাং আমরা দিদি আর অভিষেক ছাড়া আমরা আর কাউকে চাই না, দিদি জিতুক। इसके बारे में क्या बोलेंगे? सब कह रहा है कि बीजेपी एक ही बात बोलेंगे, उन्नयन से पेट भरता है, भाषण से पेट नहीं भरता है। मोदी देता है भाषण और दीदी देता है काम, यही बात है और कुछ नहीं।